किसी दरकार नहीं तुम आसवा इंग्लीश कहवा देयर इज नो नीड फॉर यू टू कम देयर इज नो नीड फॉर यू टू कम किसी दरकार नहीं तुम आसवा कबाड़ किए ठक ठक कर हु इज नॉकिंग एट द डोर हु इज नॉकिंग एट द डोर कबाड़ किए ठक ठक कर टिके घुंचतु मूव ए लिटिल बिट टिके घुंचतु मते जीवाकु हेबो आई हैव टू गो मते जीवाकु हेबो मु सेपरी भाबुनी आई डोंट थिंक सो मु सेपरी भाबुनी सेपरी किछि नाही नथिंग लाइक दैट सेपरी किछि नाही तांको भेटिବାକୁ जाओ गो टू मीट हिम तांको भेटिବାକୁ जाओ तुम्हें कथा हेलो कि डिड यू हैव टॉक तुम्हें कथा हेलो कि आपणकर कहबार अर्थ कौन व्हाट डू यू मीन आपणकर कहबार अर्थ कौन व्हाट डू यू मीन जीवाकू प्रस्तुत रुह गेट रेडी टू गो जीवाकू प्रस्तुत रुह मु आपनको जणाई देबी आई विल लेट यू नो मु आपनको जणाई देबी एबे कौन करबा व्हाट टू डू नाउ एबे कौन करबा यह केते लंबा हाउ लॉन्ग इज इट यह केते लंबा पार्टी करनी बा चित्कार करनी डोंट साउट पार्टी करनी बा चित्कार करनी केमिति कहबी हाउ टू से केमिति कहबी मते सेटा दियो गिव मी दैट मते सेटा दियो चारिआडे देख लुक अराउंड चारिआडे देख तांको खोजिकी पाओ फाइंड हिम तांको खोजिकी पाओ फाइंड हिम अनेक आगरू लॉन्ग एगो अनेक आगरू धीरे सुस्ते स्लोली एंड स्टेडी धीरे सुस्ते से मना करदेला ही रिफ्यूज्ड से मना करदेला एबे ठीक कर फिक्स इट राइट नाउ एबे ठीक कर किए गला हु वेंट किए गला सेबेठू सिंस देन सेबेठू मु क्षमा मागुची आई आप लगाई मु क्षमा मागुची मुँह संभाली कथा कह माइंड योर लैंग्वेज शीघ्र उत्तर दियो मु अपेक्षा करछि रिप्लाई फास्ट आई एम वेटिंग शीघ्र उत्तर दियो मु अपेक्षा करछि तुम्हें पर अनुताप करिवो यू विल रिग्रेट लेटर तुम्हें पर अनुताप करिवो मु तोर हाथ भांगीदेमी आई विल स्मैश योर हैंड मु तोर हाथ भांगीदेमी तुम्हें कहू किए हु आर यू टू से तुम्हें कहू किए तुम्हें ठीक अच आर यू ऑल राइट
ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ? ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହିମ୍। ଡୋଣ୍ଟ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହିମ୍। ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କର ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ ମୋ ବହି ଅଛି କି? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ମାଇ ବୁକ୍? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ମାଇ ବୁକ୍? ତୁମ ପାଖରେ ମୋ ବହି ଅଛି କି? ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଡ୍ରିମ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଡ୍ରିମ୍। ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ମୋ ସହିତ ପଙ୍ଗା ନିଅନି। ଡୋଣ୍ଟ ମେସ୍ ୱିଥ୍ ମି। ଡୋଣ୍ଟ ମେସ୍ ୱିଥ୍ ମି। ମୋ ସହିତ ପଙ୍ଗା ନିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ? ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଭାତ ଖାଏନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଇଟ୍ ରାଇସ୍। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଇଟ୍ ରାଇସ୍। ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଫନ୍। ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଫନ୍। ଆମେ ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ଆପଣ କ'ଣ ନେଲେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଟେକ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଟେକ୍? ଆପଣ କ'ଣ ନେଲେ? ମୋତେ ଜମା ନିଦ ଲାଗୁନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ସ୍ଲିପି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ସ୍ଲିପି। ମୋତେ ଜମା ନିଦ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କାଲି ପଳାଇବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଟୁମୋରୋ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଟୁମୋରୋ। ମୁଁ କାଲି ପଳାଇବି। ସେ ବାହାରେ ଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଆଉଟସାଇଡ଼୍। ହି ୱାଜ୍ ଆଉଟସାଇଡ଼୍। ସେ ବାହାରେ ଥିଲା। ତୁମେ କେତେବେଳେ ଶୋଇବ? ହ୍ୱେନ୍ ଡୁ ୟୁ ସ୍ଲିପ୍? ହ୍ୱେନ୍ ଡୁ ୟୁ ସ୍ଲିପ୍? ତୁମେ କେତେବେଳେ ଶୋଇବ? ଆମର କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି। ୱି ହାଭ୍ ସମ୍ ପ୍ଲାନ୍ସ। ୱି ହାଭ୍ ସମ୍ ପ୍ଲାନ୍ସ। ଆମର କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍? ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍? ତୁମେ ଏହା କିପରି ବନାଇଲ? ତୁମେ ଏହା କିପରି ବନାଇଲ? ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍? ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍? ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ? ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ? ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? କେତେ ଦୂର? ହାଉ ଫାର୍? ହାଉ ଫାର୍? କେତେ ଦୂର? ମୁଁ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ। ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ। ମୁଁ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦିଅ। ସର୍ଭ ଦି ଫୁଡ଼୍। ସର୍ଭ ଦି ଫୁଡ଼୍। ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦିଅ। ମୋ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ମାଇ ହୋମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ଼୍। ମାଇ ହୋମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ଼୍। ମୋ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ହ୍ୱାଟ୍ ସାଲ୍ ୱି ଡୁ ନାଉ? ହ୍ୱାଟ୍ ସାଲ୍ ୱି ଡୁ ନାଉ? ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।